үй бүлөгө таасири аябай эле чоң. Үй бүлөлүк кирешебиздин бир 70-75%-ин ушул жерден алабыз. Бардыгын алып, ушу менен тиричиликке жумшайбыз. Эми климаттын өзгөрүшү, күндүн ысышы болуп атат. Кургакчылык, ошо жайында суга тубагында суунун кичине тартыш болуп калышы бир аз көйгөй жаратат. Ошондо түнкүсүн сугарышка, түнү менен сугарып калышка туура келет. จริงๆแล้วผมทำเกษตรแบบยังชีพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเพราะฉะนั้นคุณภาพของดินนั้นขึ้นตรงกับคุณภาพชีวิตเลยครับอย่างที่คำโบราณบอกครับดินคือผืนดินคือชีวิตนะครับแล้วก็ผืนดินนั้นก็คือตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลกระทบของดินเนี่ยขึ้นตรงกับเราโดยตรงครับนะครับอันนี้ในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็จะเห็นว่ามีความแปรปรวนของอากาศอย่างรุนแรงมากนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกนะครับซึ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ Le sol, c'est ma vie. Ça me permet de faire beaucoup de choses là-dessus, de produire et trouver beaucoup de ressources et beaucoup d'argent. Le sol, la pluie ne vient pas comme on veut. Des fois c'est beaucoup et des fois on ne trouve même pas de pluie pour faire la culture. Quand on sème là, on ne trouve pas la pluie. Même des fois on achète le maïs, on met à terre et ça ne pousse pas à cause de la pluie. Es muy importante para nosotros que nuestro sustento es básicamente eso, acá en la comunidad Tabapú. Hay veces, hay temporadas con mucha lluvia y hay otras que es seca, sin ninguna gota. Hay heladas bastante fuertes, temporales que son granizos y demás. Y afecta mucho en realidad porque nuestra planta depende de eso. Necesitamos un poco de lluvia y un poco de sol que sea variable y no como ahora, ¿verdad? Que llueve demasiado y hay veces que no. ماشي زمین قوتی زمین اساساً ودبرين محلی استفاده انسان اما از روی ماشا چورو لپت کم ودبرين کم ماش زمین بقا چگو نوردی برای بقا چگو زمین ماش درکور الف لپ چورو شوخدور کلون که ماش دبرين استیسو که زمینه کردن بقوا. Avant les anacadiens c'était serré, complètement serré. Donc par la formation du prosol, et j'ai commencé par couper les pieds qui sont trop serrés. Donc j'ai fait les signes, les anacadiens qui sont bons, qui donnent beaucoup là, je les ai laissés. Mais ceux qui ne donnent pas là, je les ai coupés et je fais les champs dedans. Zingata mada kwa malao linanga miunda kona antire kamulelo wa kulima kuchialali chao de chutani. A agroecologia tem um papel muito importante na conservação do solo e, consequentemente, na qualidade e quantidade da água, porque ela trabalha com princípios de cobertura de solo, de não uso de agroquímicos, não há uso de agrotóxicos e permite, então, assim, o uso da matéria orgânica do próprio sistema. Nós imaginamos para esse enfrentamento, né, de toda essa questão das mudanças climáticas, é dar escala a esse trabalho de agroecologia e de propagação dessas boas práticas. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen sich in Zukunft intensiver mit ihrem Boden und ihrer Bodenqualität beschäftigen. Nur wenn wir in Zukunft eine intelligente Bodenernährung und Pflanzenernährung mit einer breiteren Fruchtfolge aufstellen, haben wir abgesicherte Erträge. اگر
ارچه یوردم چیگو خوی سکخته چیز بخدیر کف برنامه دستگیری کتوات خوک مستحکم کردن سویله مستحکم کردن زمینای نو و بوتین چوک الاف لبدیر پیدوسو و شوخدور لبدیر سو و دبرین لبدیر سو و سی لبدیر سو زندگی مردم لپس ترپرو تیز ผมคิดว่าต้องให้ความสำคัญกับการเกษตรหรือว่าการผลิตอาหารที่กลับมาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าการฟื้นฟูดินการฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูแหล่งน้ำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในการทำไร่ทำนาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นหรือว่าให้เกิดการรบกวนธรรมชาติให้น้อยเนี่ยครับแล้วก็จะเห็นว่ากระบวนการเยียวยาของธรรมชาตินั้นก็จะช่วยเหลือเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เน้นกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลับไปทำการเกษตรที่มันยั่งยืนมากขึ้นที่จะไปสนับสนุนแนวทางต่างเหล่านี้ Nos politiciens peuvent nous aider à avoir une banque à faire de prêts pour les cultures, pour les mesures que nous sommes des GDT que nous sommes en train de pratiquer. Ça serait une bonne chose. Mwen sabuto kwa hulu sinani kutezi tabairi. Mezi ni kunolofalizwa kwa kufumana mezi yao kulirwa birikisi. Si yo tuviera un político en mi frente, un político responsable, yo le diría, mire el agro, apoye el agro como político que es, porque realmente del agro es que vivimos los seres humanos. Ya a los políticos no les interesa. Entonces, la tierra, las mejores tierras las están ocupando para urbanizaciones, las mejores tierras para ganadería y a los pequeños productores están siendo desplazados. Entonces, yo les insto a que cuidemos la tierra, a que apoyen a la producción, porque de eso es que vivimos, de la tierra es que vivimos, nos guste o no, de ahí somos y ahí vamos a volver.